Deprived Movement Committee jung ka kaisa bolong ni habano yakaroi jung tung kusangwa tung lainani bagai akai chini agi je jati ni bagai jung samung tangmane o samung tangmano jung Tripura hasteni sarkar tei Bharat ha kotoni sarkaro bai jung ka bujagai nau no sarkar ni manthai sep sap dinai nau ni sujug subida riana hune jung bong ni asas bai jung phaileka engka phaile mani mondewo tabu jung kebo 20 বছর কেবো 25 বছর কেবো 19 বছর কেবো 10 বছর কালাই তংখা তাবু চুং অর তিনিও যে ফাইলেমা আবো তাম হুকাই চিনি মানথাই যে আগেও সরকার চুনো গসিউতি মানে ও মান এনমায়ানি বাগৈ তিনো চুং নয় দফা দাবি ন তুই ও চবা খাইলেও ও চবাও চুং যে ফাইমানজা ফাইনাই আইনি তাবু বুকু চুং যতন মানজা ফাইগা তেগু ফাই তংখা তাবু হা গজালনি Gozal ni fainai rau tabuk sok baya kho goba mano faiyai tongnai kho sungo bo tinio o dabi manya sak porjonto chini ei hasteni sarkar chief secretary oya khaibu tribal welfare minister je kono kaisa honorable minister je kono kaisa chumai phaiyo ko sali phaina nangai oya hangkai principal secretary kono phaiyo chumai ko sali phaina nangai chini noi dofa dabi noi dofa ni bisingo tongo প্রথম খানো চুং টংথাই চিনি বরক মনুষ্যনি মানবনি হিসাবে চুং টংথাই নাঙ্গো বলং ইয়াকর ফাইयै চুং নক মানানি নাঙ্গাই আবনি পরিও হংকাই চিনি তাই কাইসা মানথাই তঙ্গ চুং সেপসাক যে কোনো খাইজানেন বাগৈ চিনি সুবিধার পুনর্বাসন আবদেরবো চুং মানথাই হংকাই চুং গোবাংনা দাবি তুইনো চিনি 9 দফা দাবি চুং সুকাংচিনো সালেকা গভর্নমেন্ট বাই ত্রিপুরা সরকার বাই সালেজা ও সালেমনে বিসিংও তাবুক বুচুনো কোনো কাম খাইয়া ইংকে তাই কাইসা চিনি গফা দুমানিংখা থাংনাই ফেব্রুয়ারি 6 তারিখ থাংনাই ফেব্রুয়ারি 6 তারিখও চুং ওয়েস্ট ডিএম বাই মাইনুস কাইসা অংলাই মানি তঙ্গ চিনি ও মাইনুস উনখা 9 দফা দাবিনো তুই চুং আগিবো আন্দোলন খাইনানি হিনিনো চুং মো হাইকে জবা খাইনান বাগৈ চুং কাগজ পত্র রিলাইও গভর্নমেন্ট engke rimani porewa chuno rengkha nauni dabino chung hamjago chung gosina sinai no joba khaina nanglia andolon khaina nanglia ene chuno go siwoi oro meeting atugoi west dm pochin tripura dm ni conference holwa atug laika chuno minus bulikha minus no loido phada bino kusang a kusang hoi bo hamjagoi no oro bo joto soi rilaika হোম সেক্রেটারি রাও এরপরে ওয়েস্ট নি ডিএম রাও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি যতন সুইরিও চুনো মাইনুস লিখা ইনকে তাবু ফেব্রুয়ারি 6 তারিখ যে মাইনুস রিমানে তাবু তিনি অগাস্ট 17 তারিখ আইসো বাচ্চা তাবু বকুনো খুশ খবর করে চিনি বাগৈ রিনান বাগৈ কোনো সা সালিয়া जों थाङै অফিসত সাকাংগাই মানাই শুধু মানাই সিমিসে চম্বুকু মানাই আবো সাইমালিয়া ওংকাই তেকে সাতঙ্গ চিনি যে ও মাইনুস ওলাই মনি ফেব্রুয়ারি 6 তারিখ চুনো গভর্নমেন্ট কাইসা সামানি তঙ্গ নাউনি যে নাংমানি লিস্ট চুনো কাইসা তাড়াতাড়ি 15 দিন বিসিংল লিস্ট কলাই রিদি ওংকাই চুং 15 দিন বিসিংল লিস্ট কলাই রিদি আবো 3 মাস নি পরে সে কোনো রকম পুটা খাইও ও লিস্ট বু পিএমএওয়াই নি লিস্ট পুটা ফাইকা 438 একাই এআরডিডি পশুপালন বাগে পুটা ফাইকা 131 পাওয়ার তিলান বাগে পুটা ফাইকা 33 টা সারা ত্রিপুরা যতই থুরি ন 33 টা ওংকাই মহাইকে পুটা ফাইকা খাইমান পরে তাবু রাংমাই এঙ্কে কোনো কাম হুইয়া ওংকাই চুং উস কাম 12 তারিখ চুং আবনো তুই 11 তারিখ অগাস্ট চুং চিঠি লেখা आगे जे ओएस नि डीएम बाय सालायमानि माइनुस नि अनुसारे जोंनो बुफ्रु काम खायसिनाय बुफ्रु न सरकार जोंनो रिसिनाय जोंबो नायते ताबु 6-7 मासे पाइ थांगा एंगे रिनाय तिनि खाना हिंते न थांगै सगैखा ओंखाय जों माइनुस एको मामानि अनुसारे जों चिठी रिलाय राज्य सरकार न दैसा ओ माइनुस नि अनुसारे जों आन्दोलन खालायनाय हिनो एके चिठी रिलायमन परेव दैसा 11 तारिख चिठी लिखा 12 तारिख संख्या चुनरे गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर एडिशनल सेक्रेटरी बनी ए कॉन्फ्रेंस हॉल चुनो मीटिंग खादिने इनवाइट खाइका ओका इनवाइट खाइमानि परिव
जों फाइलेका ठीक 12टानि समायो जोंखौ 12टानि समय फाइले मले एडिशनल सेक्रेटारि जे जोंना इनभाइट खायनायसा कुछ करिखा ताम हुंखाय बखाय ताय कैसा जागा कुबिन जागासा खमलुं तितियादि सिवा ब राबाद बुरनि तुयनो मीटिंग थांखाबो ओंखाय जोंना इनभाइट खायमाने आबो सुइनो खायमा हाय उन थांखाब्ला एका जोंबा इनभाइट नि अनुसार ओंखाय बा जों फाइका बे जोंबा किसा समय नावै सालायग्रा बिता एके असमय बुरिया बंनि समय नसे बं उन थांसि ओंखाय जों बाइक उसिनाय आबन बागैना तिनि जों जबा ओंखाथिनि 24 घन्टा दाबो तिनि 17 तारिख 4टानि सिमि चेंलायखा जों दाबो 24 घन्टा आचक लायनाय चाया नुयावैनो जों दंलायसिनाय अ लाहार गानाव 24 घन्टानि बिसिङाव गभर्नमेन्ट कुनो व्यवस्था नाया तिनि बागै कक सालायनानै कुनो सुनो हेल्प खाया हंखाय दाबो जों 24 घन्टा लायखा हंखाय लगे लगे न लाहार का सालायसिनाय जों खना हंखाय न अबरुद खायनाय ते जों गारि रहरनि 24 घन्टानि बिसिङ केबो फाया 24 घन्टानि बिसिङ गभर्नमेन्टनि केबो फाया जों बाय कक सालाय फाया बा जोंनो जिकुनु रिक्वेस्ट खाया हंखाय जों लाहार का सालायसिनाय के थांनायाव ताइ दल सारक लामा कासब खायमानि आमरक बाय केनरनि कुनो लिंक करिदा बरक बाय करंजा गयादा आबरक बाय तो जों कुनो लिंक करि बौनि अर्गेनाइजेशन का TUIRPC एका बौनि आलादा अर्गेनाइज जिनि आलादा तबो जों कुनो वालाय सुलाय करि बाहाम खुंना तले तंलायो जों बौनि न समय किसा अफिशियल हेल्प लायो गावबो चिनि न समय किसा अफिशियल बाबे हेल्प लायो माय केना जों तंलायो तबो अर्गेनाइज के जार आलादा अर्गेनाइज जों चिनि अर्गेनाइज चिनि आइनि अनुसार जों कायका ब्राउनि अर्गेनाइज बौनि आइनि अनुसार ब्राउन कायका आबन बागै दिनि जों सरकारनो काबमु जों ताबु काबमुनि चिनि नांकुं माने हंखाय बाहायखा नांकुं मा दं चिनि दिनि ए जे 9 दफा दाबि बा प्लास जोंनो नौनि या दिदिनि किसु अंश जे माने किसापुनो पुदाप खायका अ पुदाप खायमनि तुयै जोंबाय गुफुर जोंबाय सालायै ब्रां जोंनो माइनुस मा खालायनाय ओंखाय सालायखानियो जों मिनिस्टारनि सय मायाफोनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सय नांनाय जिनि ओ माइनुसनि कागजो जों एत तारिखनि सिमिनरावनो रां पैसा रिसिनाय नरावनि सानथाय नरावनि मानथायनो जों रिसिनाय हिनै डेट पिस खायो कायसा जोंनो माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अथस चीफ सेक्रेटारि त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि सय मारिनाय माइनुस खालायो आबो जोंनो दिनि 24 घन्टानि बिसिङाव फायो गसि फायना नांनाय गसि फाया हंखाय जों 24 घन्टानि परेखाय लाहार कासो सिनाय डाइरेक्ट जों फैगा फैफोनो पाइसितो आहायबो जाया जों आइकेनो जों फैले सिनाय नै दिनि अरब फाइले माने अंखा ini sini mungkin the Pride Britannic Movement Committee ni General Secretary Omridiang ani yang yagradigo asungnai the Pride Britannic Movement Committee ni President Durbal Sadon Jomatia yang ani yak siwa asungnai the Pride Britannic Movement Committee ni ongoi bo convener kaisa bokai Sopon Kumar Jomatia sung tabu oro jotono teicini committee ni body ro butong payo ini sung hopungno asaya nuya 24 घन्टा तंलायनानै बागै जों कस्त'खौ फाइले गातैबो फाइ दङ दाबो खबर अनलाइन दङ बेबो फाइले दङ दिनै मटामटिनो बरफबो फायो खना जे लाहार कासनानि बागैबो जों मटामटिनो कासैमानाय आनि आसास जतनो आं अबतिनो हामबाय माया फारो आनि ताकु जबाव फाइनेरनोबो आं हाखो चाङो दिनै 9 दफा दाबि मासे मारनाय दिनै 9 दफा दाबि मासे मारनाय रियाखे चबा उनाय रिया हिंखाय आसाम आगरतला रुट कासनाय ओ रुट न जों गारि चले रिया 24 घन्टानि बिसिङाव सरकार जुमाय सालाय फैयाखै रुट बद खोसे खालायनाय दिनै दाबिनो मासे मारनाय दाबिनो मासे मारनाय Coba ayo lauthong coba ayo lauthong